نفهمه. Yang pertama kali mesti kita pahami adalah ما هو القرآن؟ apa itu Al-Quran. هكذا كان النبي يفهم أصحابه. Beginilah dulu Nabi mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. ما هو القرآن؟ Quran itu apa? الإجابة Jawabannya adalah القرآن كتاب الهداية. Jawabannya adalah Al-Quran itu adalah kitab suci yang di dalamnya berisi hidayah. من أين جئنا بهذا؟ Dari mana من القرآن. konsep ini datang? Dari Al-Quran. صح؟ أين الدليل في القرآن؟ ذلك الكتاب هدى للمتقين. إذا القرآن كتاب هداية. Nah, dari dalil tersebut kita dapati bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah. طيب هذه المعلومة الثانية. ما هو القرآن؟ Lalu apa itu Al-Quran? القرآن كتاب الهداية. Al-Quran itu adalah kitab hidayah. ما معنى كلمة هداية؟ Lalu apa arti kata hidayah? كلنا يعرف أن القرآن كتاب هداية. Kita semua tahu atau sudah sepakat tentang bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah. لكن الآن السؤال Tapi pertanyaannya, ما معنى كلمة هداية؟ apa arti hidayah itu sendiri? من يجيب؟ مهندس كيف حالك؟ من يجيب؟ ما معنى كلمة هداية؟ خلق الحياة. طيب حاول. ما معنى كلمة هداية؟ Apa arti kata hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ما معنى كلمة هداية؟ Al-Islam. الإسلام. Al-Islam. هذا هو الفرق بين المعلم المتميز والمعلم غير المتميز. Nah, disinilah nantinya kita melihat ada letak perbedaan antara guru yang biasa saja dengan guru yang istimewa. المعلم المتميز فاهم. Kalau guru yang istimewa, dia paham. المعلم العادي يحفظ. Kalau guru yang biasa saja, tidak istimewa, dia hanya menghafal. سهل جدا جدا أن نحفظ الطلاب أن القرآن كتاب هداية. Mudah sekali kita untuk mendoktrin nantinya murid-murid kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah. صح؟ صح؟ وسهل جدا أنك تسأل الطالب ما هو القرآن يقول القرآن كتاب هداية. Dan mudah juga nantinya ketika kita cek apakah jawabannya betul, ketika kita tanya ke murid-murid kita Al-Quran itu apa, lalu kita suruh mereka jawab Al-Quran adalah kitab hidayah, itu mudah. لكن لو سألنا الآن ما معنى كلمة هداية؟ هل تفهم ما معنى كلمة هداية؟ الإجابة للأسف الشديد سيكون قليل الذي يعرف أو ربما لا أحد يعرف. Tapi kalau misalnya yang ditanya tentang emang hidayah itu artinya apa? Mohon maaf, barangkali bisa jadi ada yang tahu tapi sedikit, atau bahkan tidak ada yang tahu sama sekali. طيب سأعطيكم مثال ستفهموا منه ما معنى كلمة هداية. Sekarang saya kasih contoh supaya nantinya lebih mudah memahami apa arti hidayah. شخص مريض. Ada orang sakit, dia ذهب يشتري دواء. Dia pergi untuk membeli obat. ثم أخذ هذا الدواء. Lalu dia mulai minum itu obat. فالحمد لله بعدما أخذ هذا الدواء. Dan setelah dia minum obat itu, ذهب المرض. sakitnya hilang. ما اسمه هذا؟ Ini namanya apa? Ikhtiar, usaha, syifa. أو هذه اسمها الهداية. Ini namanya hidayah. هذه اسمها الهداية. ما معنى الهداية؟ Jadi apa arti hidayah itu? الهداية أن تحصل على فوائد الشيء، مميزات الشيء. Hidayah itu kita dapat mengambil hal-hal yang berguna untuk kita, bermanfaat untuk kita. هذه اسمها الهداية. Ini namanya hidayah.
أعطيكم مثال ثاني. Saya kasih contoh lagi. انظروا لهذا. ما هذا؟ Lihat ini apa? Telepon, HP, jawal. ممتاز. السؤال لماذا أنا معي هذا التليفون؟ Pertanyaannya, kenapa saya punya telepon sekarang? الإجابة للهداية. للهداية. Jawabannya karena ada hidayah di sana, ada manfaat bahasanya. ما معنى الهداية؟ Jadi apa arti hidayah? الحصول على. طيب تصور الآن تصور. Sekarang bayangin. هذا الهاتف لا يعمل. Misalnya HP ini mati total. ليس فيه اتصال، ليس فيه واتس، ليس فيه أي شيء. Gak bisa nelpon, gak bisa pakai kartu SIM, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa nyala. هل منه فائدة؟ Kira-kira ada gunanya nggak? إذا أنا ممكن يكون معي التليفون. Lalu saya bisa saja bilang saya punya telepon nih. لكن ليس معي هداية التليفون. Tapi saya nggak punya hidayahnya telepon. نعيد هذه الجملة مرة ثانية خطيرة جدا. Saya ulang nih. أنت ممكن يكون معك الشيء. Bisa jadi di para guru sekalian punya sesuatu. لكن ليس معك هداية هذا الشيء. Tapi sesuatu itu tidak memberikan manfaat sama sekali atau tidak berguna sama sekali. هذه هي مشكلة المسلمين الآن. Inilah permasalahan kaum muslimin sekarang. نحن معنا القرآن. Di tengah-tengah kita ada Al-Quran. لكن ممكن ليس معنا هداية القرآن. Tapi kita nggak betul-betul memiliki hidayah Quran itu. إذا الصحابة ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ Jadi dulu itu sahabat, apa perbedaan antara kita dengan para sahabat? الصحابة كان عندهم القرآن. Sahabat itu dulu di tengah-tengah mereka ada Quran. وعندهم هداية القرآن. Dan ada juga pada mereka hidayah Quran. Mereka mampu mengambil manfaat yang berguna dari Al-Quran itu. ما هي مشكلة المسلمين اليوم؟ Lalu apa permasalahan kaum muslimin belakangan ini? عندنا القرآن. Kita ada Quran. صح؟ القرآن في كل مكان، في المسجد، في البيوت، هنا في كل مكان موجود. Al-Quran ada di mana-mana, di rumah, di masjid-masjid. لكن ليس عندنا هداية القرآن. Tapi nggak ada pada diri kita di masa-masa sekarang ini hidayah Al-Quran. فهنا سؤال مهم جدا. Dari sini ada pertanyaan penting lainnya. افهموا هذا. Pahami ini. هل الله أنزل القرآن من أجل القرآن؟ Apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu karena sebab Quran itu sendiri? الإجابة لا. Jawabannya tentu tidak. الله أنزل القرآن لأجل هداية القرآن. Allah menurunkan Al-Quran itu supaya manusia mendapatkan manfaat dari Al-Quran atau mendapatkan hidayah Al-Quran. يعني مثال. هل دكتور توخي Contohnya saya سيمشي يشتري هذا التليفون ketika saya pergi ke suatu tempat untuk membeli HP ini misalnya, لأجل مجرد أن يكون معي تليفون؟ apakah hanya untuk sekedar yang penting saya punya HP? لا. أنا معي هذا التليفون Tentu enggak. Saya beli telepon ini atau punya HP ini لأجل الحصول على هداية التليفون. supaya mendapatkan hidayah telepon atau mendapatkan manfaat yang berguna yang bisa saya gunakan di HP ini. فهمتم هذا؟ إذا الله لماذا أنزل القرآن؟ Makanya kenapa Allah menurunkan Al-Quran? لأجل هداية القرآن. Supaya kita mendapatkan hidayah Al-Quran. ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ Jadinya apa manfaatnya? أنك تقرأ القرآن Ketika membaca Al-Quran, وتحفظ القرآن ketika menghafalkan Al-Quran, وليس عندك هداية القرآن. tapi ternyata tidak berbarengan dengan adanya hidayah Al-Quran. ما هي الفائدة؟ Jadinya apa manfaatnya? هل هناك فائدة؟ Ada gunanya nggak menghafal tapi tidak mendapatkan hidayah dari Quran? هل هناك فائدة؟ Ada manfaatnya? لا. ما هي الفائدة أنني معي هذا التليفون Sama kayak saya bilang, ini HP ada sama saya, وليس فيه أي منفعة. tapi HP ini nggak bisa ngapa-ngapain. صح؟ ولذلك نحن عندنا فطرة. Makanya kita itu ada sesuatu yang dinamakan fitrah. ما هي الفطرة؟ Apa itu fitrah? الشيء الذي ليس له فائدة Sesuatu yang ketika tidak ada manfaatnya di sana, نحن نتخلص منه. pasti kita akan pergi.
Sahih am la? Akan meninggalkan hal itu. Sah am la? Hal anta iza telefonak yafsad? Apakah misalnya para guru sekalian punya HP tapi HP-nya rusak, hal satahmiluhu? Terus dibawa-bawa kemana-mana? La yumkin. Tab limaza? Kenapa? Karena laysa minhu al-an manfa'ah. Karena nggak berfungsi. Idzan ma hiya mushkilatul muslimin al-yawm? Jadi apa masalahnya kaum muslimin sekarang? Ihfazu hadhihi al-jumla, jumla khatira jiddan. Hafalin nih sesuatu ini. Mushkilatul muslimin al-yawm, permasalahan kaum muslimin sekarang itu adalah annahum yata'amaluna ma'al Qur'an, ketika berinteraksi dan berurusan dengan Al-Qur'an, wa laysa hidayatul Qur'an. Interaksinya hanya sebatas dengan kitab suci saja, bukan pada hidayah yang ada di dalamnya. Oh, ya Allah, ya Allah. Hadhihi jumla muhimmah atau laysa muhimmah? Kalimat ini penting atau tidak? Nu'id marra tsaniyah. Saya ulang lagi. Ma hiya mushkilatul muslimin al-yawm? Permasalahan kaum muslimin sekarang apa? Mushkilatul muslimin al-yawm annahum yata'amaluna ma'al Qur'an, bahwa kaum muslimin berinteraksi dia dengan Al-Qur'an, wa laysa hidayatul Qur'an. Hanya sebatas interaksinya dengan kitab suci, tidak dengan hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an. Lidzalik kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufahimu as-sahabah. Makanya dulu itu Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman kepada para sahabat. Yufahimuhum madza? Memberikan pemahaman tentang apa? La tata'amal ma'al Qur'an. Jangan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Khata. Ta'amal ma'a hidayatul Qur'an. Tapi berinteraksilah dengan hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an. Lidzalik as-sahabah, makanya dulu itu para sahabat ihtadaw bil Qur'an, mendapatkan hidayah, luruslah hidup mereka dengan Al-Qur'an. Hada muhim atau laysa muhim? Ini penting atau enggak? Hal muallim al-Qur'an yafham hadha al-an? Apakah seorang pengajar Al-Qur'an kebanyakan memahami hal ini? Lil'asaf syadid, qalil jiddan. Maaf, sedikit sekali yang paham. Ma hiya an-natijah? Akhirnya apa? An-natijah annana nata'amal ma'al Qur'an wa laysa hidayatul Qur'an. Akhirnya kita hanya sebatas berinteraksinya dengan Al-Qur'an itu saja, tanpa berinteraksi dengan hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ma hiya an-natijah? Hasilnya la nahtadi bil Qur'an. Hasilnya adalah tidak menghormati Al-Qur'an. Sa'atik misal basit jiddan. Saya kasih contoh. Basit jiddan. Sudah biar kalian paham. Hada al-hatif, HP ini fihi al-an YouTube, sah? Ada YouTube kan dalamnya? Sah? Law ana al-an fataht al-YouTube wa shaghalت al-Quran. Sekarang misalnya saya buka YouTube, terus saya nyetel murattal Quran. Hada al-hatif sayaj'al al-Quran ya'mal. Di sini di HP ini, di situ ada bacaan-bacaan Quran. Sahih am la? As-su'al, hal hadha al-hatif sayahtadi bil-Quran? Pertanyaannya, HP yang lagi baca Quran ini dapat hidayah enggak dari dia nyetel Quran? Hal satajid hadha al-hatif yabki? Apakah kira-kira kita lihat nanti ketika nyetel Quran di YouTube, HP-nya bisa nangis? Yaqul aslamtu lillahi rabbil alamin. Lalu bilang saya masuk Islam deh ya Allah. Ihtadaitu bil Quran. Saya dapat hidayahnya gara-gara di setel YouTube sama yang punya. Hal yumkin al-hatif yaf'al hada? Kira-kira bisa enggak HP begini? Limaza? Kenapa enggak bisa? لأنه يتعامل مع القرآن فقط وليس هداية القرآن. Karena interaksinya dia hanya sebatas dengan Qur'annya saja, bukan dengan hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an. هذه هي مشكلة كثير من المسلمين اليوم. Inilah permasalahan kebanyakan orang-orang kaum muslimin belakangan ini. أنك ممكن تقرأ القرآن. Sebatas mungkin membaca Al-Qur'an, ولكن أنت آلة ماشين مثل هذا الهاتف. tapi bacaannya itu hanya sebatas seperti HP yang lagi disetelin murattal. قلبك ميت. Hatinya mati rasa. Hatinya sakit. ليس عندك هداية القرآن. Gak mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. لكن الصحابة, tapi kalau para sahabat, كان عندهم هداية القرآن. Mereka mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an itu. لذلك Jadi makanya
Kana as-sahaba idza yasma'un al-ayah, para sahabat itu dulu ketika mendengarkan satu ayat Al-Qur'an saja, yaqul, pasti menangis wa yakhafun min Allah, dan takut kepada Allah. Limaza? Kenapa bisa demikian? Li'annahum yuridun hidayat al-Qur'an. Karena mereka semua ketika membaca Al-Qur'an berharap dan menginginkan supaya dirinya mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. As-su'al lakum la. Pertanyaannya, Wa su'al sarih. pertanyaannya Wa yajib an jelas yakuna 'indakum sidq. dan mesti jujur ya. Hal antum 'indakum hidayat al-Qur'an am al-Qur'an faqat? Selama ini kita ini interaksinya dengan Al-Qur'an dan juga hidayah Al-Qur'an atau sebatas Quran saja? Araftum ma hiya al-mushkilah? Sekarang sudah tahu titik permasalahannya? Araftum? Lidzalik yajib min al-yawm, Jadi mesti dimulai dari sekarang an tataghayyar, untuk merubah, tatahawwal min al-Qur'an berubah dari yang sebelumnya hanya interaksi dengan Al-Qur'an ila hidayat al-Qur'an. dengan hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ma ma'na hidayat al-Qur'an? Apa itu arti hidayah Al-Qur'an? Al-husul ala fawaid al-Qur'an. Mendapatkan manfaat-manfaat yang ada di dalam Al-Qur'an. لذلك اكتب الآن سؤال مهم جدا. Makanya tulis pertanyaan yang penting ini. هل أنا أحتاج إلى القرآن؟ Apakah saya butuh dengan Al-Qur'an? هل القرآن ينفعني؟ Yang kedua, apakah Al-Qur'an memberikan manfaat dan berguna untuk saya? ما هي الإجابة؟ Jawabannya apa? نعم أنا أحتاج إلى القرآن. Jawabannya pasti iya, saya butuh Al-Qur'an. أنا أحتاج إلى منافع القرآن. Dan saya butuh dengan hal-hal yang bermanfaat di dalam Al-Qur'an. صحيح أم لا؟ لأنه شرط من شروط الجنة. Karena salah satu syarat di antara syarat-syarat untuk masuk surga hidayat Al-Qur'an adalah mendapatkan hidayah Al-Qur'an. الآن تفهم وأنت معلم القرآن. Makanya sekarang teman-teman para guru sekalian mulai paham. Allah حينما قال ألف لام ميم. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Lalu berfirman di ayat keduanya, لماذا الله قال هدى للمتقين؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudal lil muttaqin di sana? لماذا جاءت هذه هدى للمتقين؟ Kenapa kok di sana Allah menyebutnya hudal lil muttaqin? لأن الله يريد يقول لك, karena Allah pengen ngomong berpesan kepada kita semua, أنا لم أنزل القرآن من أجل القرآن ذاته, bahwa saya menurunkan Al-Quran ini bukan supaya Al-Quran cuma ada saja di dunia ini. أنا أنزلت القرآن لأجل منفعة القرآن. Saya menurunkan Al-Quran ini supaya bermanfaat dan manfaat-manfaatnya bisa digunakan oleh manusia. فلو أنت قرأت القرآن كل يوم, Kalau misalnya kamu baca Al-Quran tiap hari, مليار مرة, bahkan mungkin beribu-ribu kali, وحفظت القرآن مليار مرة, dan hafal Al-Quran semungkin-mungkinnya, وليس عندك هداية القرآن, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran, القرآن لا ينفعك في شيء. Al-Quran tidak akan berguna apapun nantinya. إذا اكتبوا هذا السؤال. Jadi silahkan ditulis pertanyaan ini jika bisa. متى ينفعني القرآن؟ Kapan Al-Quran akan jadi bermanfaat untuk diri saya? ما هي الإجابة؟ Apa jawabannya? من يجيب؟ Siapa yang mau jawab? Yaumil akhir. لا, القرآن ينفع في الدنيا والقبر واليوم الآخر, ليس في اليوم الآخر فقط. Al-Quran bermanfaat di dunia, di kuburan dan juga di hari kiamat. متى ينفعني القرآن؟ Kapan Al-Quran memberikan manfaat kepada kita? تفضل. Indama nata'amal ma'al Quran bi hidayatil Quran. هذا يا سلام, إجابة رائعة جدا. تكبير. Allahu Akbar. إذا متى ينفعني القرآن؟
Jadi kapan Al-Quran itu bermanfaat untuk kita? Jawabannya adalah ketika kita mendapatkan hidayah Quran itu sendiri. Makanya tanya lagi, apakah kita ini sudah mendapatkan hidayah Al-Quran itu? Pertanyaan ini penting atau enggak penting? مهم ولا ليس مهم؟ مهم. مهم جدا. طيب. هنا يأتي السؤال المهم جدا جدا جدا. Dari sini muncul pertanyaan lagi yang enggak kalah penting. متى أنا kapan saya أحصل على هداية القرآن؟ mendapatkan hidayah Al-Quran. خلاص. متى أنا kapan saya أحصل على هداية القرآن؟ bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. هذا سؤال مهم جدا. Ini pertanyaan penting sekali. متى نحن نحصل على هداية القرآن؟ Kapan kita bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran? سأعطيك مثال. Saya kasih contoh. مثال بسيط جدا. Sederhana sekali contohnya. نفترض أن هذا السكر. Ini kan gula saset ya. خلاص. أنا أخذت هذا من الغرفة من أسفل حتى أعطي به المثال. Saya sengaja bawa tadi dari kantor untuk percontohan. Ternyata dibawain juga di sini. انظروا لهذا السكر. Lihat nih gula ini. نفترض أن واحد الآن أنا الآن معي سكر أم لا؟ أنا معي سكر أم لا؟ Sekarang saya ada megang gula atau enggak? أنا معي سكر الآن، صح؟ Saya punya gula nih sekarang. صح؟ السكر يظهر أمامكم الآن، صح؟ لكن انظر أنا الآن معي هذا السكر ثم Karena saya punya gula saset, saya taruh di kuping nih. أو أضع السكر هنا Atau saya taruh di rambut. أو أضع السكر هنا Atau saya tumpahin ke dalam baju. كلكم الآن تضحكون صح؟ Kalian semua ketawa kan? لماذا تضحكون؟ Kenapa ketawa? تعرفون لماذا؟ ليس في موضعه. لأن طريقة الاستخدام خاطئة. Karena cara penggunaannya salah. إذا متى أنا أنتفع بالسكر؟ Jadi kapan saya bisa betul-betul memanfaatkan gula ini? هناك شرطان. Dengan dua syarat. الأول yang pertama السكر. harus ada dulu gulanya. لابد من وجود السكر صح؟ Harus ada gulanya. صح؟ هذا الشرط الأول. Ini syarat pertama. الشرط الثاني هو الاستخدام الصحيح للسكر. Cara yang kedua adalah penggunaannya harus benar. صح؟ صح؟ لذلك سأعطيكم ستضحكون الآن. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi. كان عندنا رجل مريض. Ada orang sakit. هذه قصة حقيقية. Ini cerita beneran nih. هذا الرجل المريض ذهب إلى طبيب. Orang yang sakit ini pergi dia ke dokter. وقال له عندي ألم في بطني شديد شديد شديد. Lalu dia bilang, saya perutnya sakit banget nih. فهذا الطبيب كتب له دواء. Lalu si dokter ini nulis resep. حبوب يعني حبوب. Resep apa tuh? Yang di بالفم يعني حبوب. Iya, racikan yang ditumbuk ya apa sih? Gitu. وقال له استخدم هذا الدواء 3 أيام. Lalu si dokter itu bilang minum ya untuk 3 hari. بعد 3 أيام. Setelah 3 hari رجع هذا المريض إلى الطبيب. Si yang sakit ini balik lagi ke dokter. وهو غاضب. Dan dia marah ke dokternya. ويريد يضرب الطبيب. Pengen ngemplang tuh dokter. فالطبيب يقول له ما بك؟ لماذا أنت غاضب؟ Lo kenapa marah?
يقول له أنا أخذت الدواء الذي أنت كتبته وما زال الألم في بطني. Terus dia bilang, saya kan udah minum tuh obat, kok masih sakit ini perut? فقال له الطبيب كيف هذا؟ Terus si dokter nanya, kok bisa? مستحيل. Ini mustahil, يعني لا يمكن. Gak mungkin masih sakit. قال لا لقد أخذت كل الدواء وما زال الألم موجود. Enggak, saya udah minum tuh semua obat tapi masih sakit. ثم هذا المريض Lalu si orang yang sakit itu أخرج الدواء ngeluarin obat itu lagi. وقال للطبيب انظر ثم يضع الدواء في أذنه. Perhatikan, obatnya ditaruh di kupingnya. الطبيب يقول له ما هذا؟ Lalu si dokternya bingung, kok ditaruh di kuping sih? لماذا تضع الدواء في أذنك؟ Kenapa obatnya ditaruh di kuping? الدواء لا يؤخذ من الأذن، الدواء يؤخذ من الفم. Obat itu dikonsumsinya lewat mulut, bukan lewat kuping. صح. إذن ما هي مشكلة هذا المريض؟ Jadi apa yang menjadi letak permasalahannya di mana si orang yang sakit ini? مشكلته في الاستخدام الخاطئ للدواء. Karena dia salah dalam cara penggunaan atau konsumsi obatnya. هذه هي مشكلة المسلمين اليوم مع القرآن. Inilah masalah kaum muslimin sekarang dengan Al-Quran. ما هي المشكلة؟ Apa masalahnya? الاستخدام الخاطئ للقرآن. Penggunaan yang salah dalam berinteraksi dengan Al-Quran atau interaksi yang salah dengan Al-Quran. لذلك عندنا هنا سؤال مهم جدا. كيف نحن نتعامل مع القرآن تعامل صحيح؟ Lalu disinilah nantinya muncul pertanyaan yang penting, bagaimana cara saya untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang baik dan benar. نكرر السؤال مرة ثانية. Saya ulang lagi pertanyaan. كيف نتعامل مع القرآن تعامل صحيح؟ Gimana cara berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar? سؤال مهم أو ليس مهم؟ Muhim. الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala حينما أنزل القرآن ketika menurunkan Al-Quran أخبرنا كيف نتعامل مع القرآن تعامل صحيح. sudah ngasih tahu kepada kita bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran yang baik dan benar. الآن انظروا لي سنبدأ نشرح كيف نتعامل مع القرآن تعامل صحيح. Perhatikan, saya akan jelaskan bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran yang baik dan benar. Bismillah. Dah. Mic-nya masih belum jelas. Tadi naikin aja. Miklama tahtaj. Tahtajuha miklama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa nata'amal ma'al Qur'an ta'amul sahih? Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar? Coba tukerin sih. Tadi kurang jelas. اكتب هذا السؤال مهم جدا. كيف نتعامل مع القرآن تعامل صحيح؟ Kita mulai dengan pertanyaan bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran yang baik dan benar. كما تعامل معه النبي وكما تعامل معه الصحابة. Sebagaimana dulu Nabi dan para sahabatnya berinteraksi dengan Al-Quran. طب التعامل الصحيح مع القرآن، interaksi yang benar dengan Al-Quran itu adalah ما هي نتائجه؟ ما هي منفعته؟ apa manfaatnya? سيؤدي إلى الهداية بالقرآن. Manfaatnya adalah akan bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran. إذن اكتبوا هذه القاعدة. Jadi silakan tulis kaidah ini. متى نهتدي بالقرآن؟ Kapan kita mendapatkan hidayah Al-Quran itu? إذا نحن نتعامل مع القرآن تعامل صحيح. Ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang baik dan benar. طب إذا أنت لا تتعامل مع القرآن تعامل صحيح، kalau interaksi dengan Al-Qurannya itu belum baik dan benar, لن تهتدي بالقرآن. maka tidak akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. هذا
مهم جدا. Ini penting sekali. طيب كيف نتعامل مع القرآن تعامل صحيح؟ Sekarang gimana caranya interaksi dengan Al-Quran dengan cara yang baik dan benar? من أين تأتي الإجابة؟ Dari mana kita mendapatkan jawaban untuk pertanyaan tersebut? من أمرين. Dari dua hal. القرآن. Pertama dari Al-Quran. وتطبيق النبي للقرآن. Dan yang kedua dari praktek yang Nabi lakukan atau yang Nabi contohkan dari Al-Quran. بعض الناس الآن Sebagian orang sekarang ini يسألون لماذا السنة؟ bertanya kenapa mesti sunnah? يكفي القرآن. Kan cukup dengan Quran. Kenapa mesti pakai hadis? Kan cukup dengan Quran saja. يقول لهم أنتم لا تفهمون. Maka bilang ke mereka, kalian nggak betul-betul paham. لابد من وجود السنة. Harus ada yang namanya hadis Nabi itu. لماذا؟ Kenapa? لأن السنة هي تطبيق القرآن. Karena hadis-hadis Nabi itu adalah praktek realnya langsung yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. إذن القرآن لابد له من التطبيق. Makanya Al-Quran itu perlu ada contoh aplikatifnya. القرآن ليس كتاب نظري. Al-Quran itu bukan sekedar kitab yang dibaca atau pembahasan-pembahasan saja di sana. فهمتم هذا؟ Dari sini mulai. يبقى لماذا السنة؟ Kenapa ada sunnah? Kenapa السنة هي ada hadis? تطبيق القرآن. Karena sunnah dan hadis itu adalah praktek daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. السنة لا تغير القرآن، لا تبدل القرآن. Sunnah itu tidak sampai mengubah Al-Quran, لا تزيد في القرآن. bahkan juga tidak menambahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. السنة هي تطبيق القرآن. Sunnah itu atau hadis itu adalah praktek real dalam mempraktekkan Al-Quran. لذلك السنة ضرورية مهمة جدا. Makanya sunnah atau hadis itu sangat perlu sekali. طيب كيف نتعامل مع القرآن تعاملا صحيحا؟ Sekarang bagaimana kita mulai dari pertanyaan ini, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran صحيحا dengan baik dan benar. خلاص. الإجابة القرآن نفسه يجيب. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. وهذه إن شاء الله هديتي لكم. Dan ini insya Allah hadiah dari saya buat teman-teman Usmani di sini. وهذه إن شاء الله تكون أول برنامج تطبيقي للقرآن في إندونيسيا في مؤسسة عثماني. Dan insya Allah ini menjadi pertama kalinya praktek pengajaran Al-Quran yang ada di Indonesia itu dimulai dari Usmani. تكبير. Allahu Akbar. تعرفون لماذا؟ Tahu nggak kenapa? نحن عندنا مشكلة خطيرة. Karena kita ini punya masalah yang urgent sekali. وهذه المشكلة ليست في إندونيسيا فقط، هذه في كل العالم الإسلامي. Tapi problem ini nggak cuma ada di Indonesia. Problem ini ada di negara-negara lain. يعني تجد هذه المشكلة في كل البلاد الإسلامية. Teman-teman Usmani akan mendapatkan bahwa permasalahan ini terjadi di negara-negara Islam. ما هي هذه المشكلة؟ Apa itu? التقليد. Yaitu تقليد Ya, يعني betul, شخص bisa. يقلد بدون فهم. Jadi apa kategorinya nurut tanpa mau berpikir, tanpa mau يعني mempertimbangkan مثال secara سأعطيكم مثال. contoh. أنا الآن أقف. Sekarang saya berdiri. عفوا منتظر. انظروا الآن. امسك هذا. أنا الآن مثلا أقف. Sekarang saya misalnya berdiri. فرميت هذا كده. Lalu saya lempar begini tadi itu spidolnya. هو رآني. Terus dia melihat saya. سيقلدني. Terus si pernah coba tuh lihat, terus saya ngeliat gini aja. Udah biarin Ustaz, buat contoh aja. هذا اسمه تقليد. Ini namanya ngikutin tanpa tahu kenapa. ما معنى التقليد؟ Apa arti taklid? أنا أرى واحد يفعل كده. Saya ngelihat seseorang itu melakukan sesuatu lalu ngikuti tanpa tahu kenapa. سواء صح أو خطأ. Baik perilaku itu benar atau salah. سواء صح أو خطأ. Baik benar atau salah. فهمتم؟ لذلك مثلا الطفل الصغير الإندونيسي. Makanya sekarang
anak-anak kecil di Indonesia itu ماذا يفعل؟ apa yang mereka lakukan? أنت حينما تسلم على الطفل الصغير Ketika salaman dengan anak kecil, مباشرة الطفل الصغير يفعل هكذا langsung cium tangan. صح؟ Betul. لماذا فعل هذا؟ Kenapa ngelakuin ini? تقليد. Ngikutin. هو رأى غيره Dia ngelihat seorang lain فيفعل هذا. melakukan itu, lalu dia mengikutinya. صح؟ طريقة تعليم القرآن الموجودة الآن Kebanyakan cara pembelajaran Al-Quran yang ada sekarang itu تعتمد على التقليد. modelnya seperti ini, hanya ikut-ikutan. يعني Maksudnya هناك مؤسسة لتعليم القرآن ada lembaga yang fokus pada bidang Quran, جميع المؤسسات تفعل مثلها. lalu lembaga yang lain pun saling mengikuti antara satu dengan yang lainnya. صح؟ صح؟ ما هي طريقة تعليم القرآن الآن؟ Lalu bagaimana akhirnya pembelajaran terjadi? أن الطلاب يجلسون Yang jadinya murid-murid itu duduk قل belajar. هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد. صح؟ صح؟ صحيح أم لا؟ Sahih. ها قولوا صحيح أم لا؟ Sahih. فالطالب يعتمد على التكرار، تكرار الآية. صح؟ Jadi si murid hanya berfokus pada mengulangi dan mengikuti gurunya. صح؟ ثم يمشي الطالب إلى أبيه وأمه في البيت. Lalu pulang ke rumahnya ketemu ayah ibunya. ماذا حفظت اليوم؟ Lalu ditanya sama orang tuanya, apa sekarang? سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله هكذا. صح؟ Sah. هذا اسمه التعليم بالحفظ والتكرار. Ini namanya pengajaran metode menghafal dan pengulangan. السؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالحفظ والتكرار؟ Pertanyaannya, apakah dulu Nabi itu ketika mengajarkan para sahabatnya dengan dua metode ini? لا لم يحدث أبدا. Enggak pernah kita dengar model-model begitu. لذلك أنا كنت إذا هذا ممكن حديث الصحابة كان النبي يعلمنا ال5 آيات أو ال10 آيات. Ada hadis di situ sahabat bilang bahwa dulu Nabi itu ngajarin kami 5 atau 10 ayat. هل سمعتم هذا الحديث من قبل؟ Pernah dengar hadis ini? هل يمكن هذا الحديث يظهر على الشاشة؟ Bisa ditampilin di depan? كان النبي صلى الله عليه وسلم Karena Nabi SAW يعلمنا ال5 آيات أو ال10 آيات. mesti pakai Arab lagi. Dulu Nabi bisa ngerti Arab? من جوجل الأستاذ ada. جوجل، Coba saya ketik ya. عمو جوجل، دكتور جوجل، ها أستاذ جوجل. كان Bati dokter. بطيبا خلاص ليس مشكلة خلاص. Gak apa. المهم Yang penting نحن اليوم إن شاء الله سنعرف كيف نتعامل مع القرآن تعاملا صحيحا. Yang penting sekarang kita belajar tentang bagaimana dulu Nabi berinteraksi atau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. لذلك السؤال هو كيف كان النبي يتعامل مع القرآن؟ Mungkin tuh dokter. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن؟ Bagaimana dulu Nabi berinteraksi dengan Al-Quran? كيف؟ افهموا هذا. القرآن 3 مستويات. Al-Quran itu ada 3 level. القرآن كم مستوى؟ Ada berapa level? Salas. مستوى الأول، Level yang pertama, الثاني، level 2, الثالث وهو الأعلى. level 3 dan level 3 itu yang paling tinggi. إذا أنت فعلت هذه المستويات الثلاثة، Kalau sudah nantinya kita melewati 3 level ini, الآن أنت تتعامل مع القرآن تعامل صحيح، berarti interaksinya sudah benar dengan Al-Quran, وسيحدث لك الهداية بالقرآن. dan insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. نعيد مرة ثانية. Saya ulang lagi, القرآن كم مستوى؟
Al-Quran ada berapa level? 3. Salas. Mustawa awal, level pertama, Thani, level 2, Salis. level 3. هيا سويا. القرآن أكملوا كم مستوى؟ Salas. ها Awal, Sani, Salis. يا سلام. هيا بنا نبدأ. المستوى الأول من القرآن الكريم، المستوى الأول Level yang pertama, وهو البداية. dan itu adalah level permulaan. هذا اسمه المستوى البداية. Nama level ini adalah permulaan. وهو مستوى قراءة القرآن، مستوى اقرأ، قراءة القرآن. Namanya level qiraah. اقرأ. الله سبحانه وتعالى في القرآن في أول سورة العلق اقرأ، صح؟ Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ayat pertama bunyinya Iqra. هذا هو المستوى الأول. Level pertama level qiraah. مستوى قراءة القرآن. Namanya qiraatul Quran. طيب هذا المستوى Nah, level yang ini ماذا نحن كيف نتعامل معه؟ bagaimana kita berinteraksi dengan level pertama ini? نتعامل مع هذا المستوى بالتهجي، تعليم الأطفال كيف يتهجى القرآن. Level yang pertama ini nantinya kita belajar tentang cara pelafalan huruf per huruf, huruf-huruf hijaiyah. كما أنتم تفعلون. Sebagaimana teman-teman para guru di sini sudah melakukannya. وبعدما يتهجى القرآن. Lalu nantinya setelah bisa membaca huruf-huruf Arab, نعلمه التجويد. Lalu diajarkan tajwid. والتجويد ينقسم إلى قسمين. Dan tajwid terbagi menjadi 2. أحكام التجويد. Ada hukum-hukumnya, hukum-hukum tajwid. ومخارج الحروف. صفات الحروف. Pembahasan tentang makhraj dan sifat-sifat huruf. مخارج الحروف. Adapun makhrajul huruf. عندنا في اللغة العربية كل حرف له مخرج من الفم. Di dalam disiplin bahasa Arab itu setiap huruf itu punya tempat keluarnya masing-masing. سأعطيكم طريقة سهلة جدا 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 لإخراج الحرف من مخرجه الصحيح. Saya kasih contoh cara pengucapan makhrajul huruf yang paling mudah. أي حرف huruf apapun قبل أن تنطق هذا الحرف sebelum kita baca huruf itu ضع قبله إي kasih vokal I همزة مكسورة إي hamzah maksurah, hamzah kasrah. إي سنطبق مثلا الآن على حرف مثلا الدال. Sekarang misalnya kita praktek ke huruf dal. ستجد أن الدال انظر انظر هذا اوتوماتيك، الفم سيتحرك اوتوماتيك. Langsung otomatis mulutnya nutup giginya ya. طيب نطبق على حرف الراء. Sekarang kita praktek di huruf ra. انظر إلى اللسان الآن، اللسان لابد أن يحتك به هذا. Perhatikan lidahnya sekarang mesti bertemu dengan langit-langit. صح؟ طب حرف ايش؟ القاف. Huruf qaf. إق. انظر ضع يدك هنا، ضع يدك هنا. Taruh tangannya di tenggorokan. شوف لاحظتم؟ Berarti enggak? Ada yang gerak atau duduk? طيب ضع يدك هنا. Taruh tangannya di tenggorokan lagi. وقل if. شوف كل واحد يخرج. طيب الكاف. Kaf, sekarang huruf kaf. انظر إلى الكاف والقاف. Perhatikan antara huruf qaf dan kaf. المخرج اختلف الآن. إق. Iqo. إك. Ik. صح.
مختلف ولا beda kan? مختلف أم لا؟ أي حرف Huruf apapun تريد تنطقه صح ضع قبله إي. pengen meraktekin huruf apapun, nanti coba di depannya kasih i dulu. هيا نطبق. Ayo praktek lagi. مثلا حرف الباء. Contohnya ba. إب. ستجد الآن الفم أغلق أوتوماتيك. Pasti kamu mesti nutup, ngerapetin mulut dulu biar keluar huruf ba itu. صح. هيا قول إب. صح. قول كده إب. انظروا إلى فمه أغلق. هذا طبيعي، هذا هو المخرج، لابد من التصاق الشفتين في حرف الباء. Ini sudah otomatis, memang konsepnya seperti itu. Kalau misalnya ngomong huruf ba, makhrajnya nanti kelihatan mulutnya harus ke tutup. طيب حرف التاء. Sekarang ta. إت. انظر الآن الشفتين مفتوحتين. Sekarang dua bibir ini kebuka. Beda dengan huruf ba. صح. It. اختلف المخرج أم لا؟ Beda kan tempat keluar huruf-hurufnya? اختلف. طيب ألف باء تاء ثاء. إذ. انظر إذ. خرج اللسان قليلا. Lidahnya keluar sedikit. ولذلك إذ ثاقلتم. هكذا يبدأ الطفل أو الطالب يتعلم النطق الصحيح للحروف العربية. Gini harusnya anak-anak TPA level-level pemula kalau belajar. Level pemula ya, bukan kita ya, bukan. حرف il. ايه ثاني حرف ايه؟ تريد حرف اي حرف؟ ها؟ Pengen huruf apa? هيا نطبق. Huruf ta. إض. لابد هذا الضاد، حرف الضاد huruf dot itu يخرج من الناحية اليسرى من الفم. الناحية اللي هي يا محمد اليسرى. Lidahnya agak nyerong ke kiri. فلا بد وأنا أقرأ أقول إيه؟ إض. هذا يرتفع كده. Yang pipi kirinya agak ngangkat nanti kalau أيوة. dot. صح. أنت إض. Nggak diangkat sama mukanya, nggak إض. takut nggak ngangkat pipinya. صح. يلا حاولوا. إض. Ya silakan Zain. إذ. اختر حرف. اشتروا. إن الذين اشتروا. هذا الشيطان. ولذلك حينما تعلم الطلاب، makanya nanti ketika ngajarin murid-murid, علمه حرف حرف. ajarin huruf per huruf. سأعطيكم مثال. Saya kasih contoh. انظر وأنا أختم بحرف النون. Lalu nanti saya berhenti di huruf nun. حرف النون لا نشعر به. Huruf nun itu nggak terlalu terasa. واحد يقول الشيطان. هذا خطأ. الشيطان. قراءة سهلة جدا جدا جدا، ما في مشكلة. لذلك أنا الآن سأقرأ بقراءة بسيطة جدا. Makanya saya mau nyontoh ini. انظر ولي. Yang sederhana sekali. Perhatikan saya. وليك الكيم. تاب لا ريب فيه هدى
واحد يقول هدى للمتقى هذا حرف الطاء. Ada yang ngasih tahu atau ngajarin muttaqin. يقول طا للمطا طا خطأ للمتا تا تا حرف التاء إت. الآن سنعمل تجربة Sekarang kita coba على حرفين متقاربين. dua huruf yang berdekatan. حرف التاء والطاء. Huruf ta dan huruf ta. كثير من القراء عندهم مشاكل في حرفين التاء والطاء. Banyak orang-orang yang baca Al-Quran itu bermasalah di dua huruf ini. بسيط الآن هيا بنا نطبق. Ayo kita bareng-bareng. سنقول إت It, إت. it, انظر إط iup, إط. iup. الطاء لابد الشفتين كده إط. Harus monyong. إط. Iup. هذا الطاء. إنما التاء إت It. إت. أنا أريد هل أحد معه هاتف؟ Ada yang BBB karena هاتف. ربما ممنوع. طيب أنت معك هاتف صح؟ Nah, طيب هو الآن ستصور. انظر ستجد أن المخرج اختلف. صور يا محمد تعالى الصوت. lalu mulai untuk memperindah lagi suaranya. مثال سنأخذ الآن مثال على القلقلة. Contohnya misalnya kita qalqalah. عندنا في التجويد شيء اسمه قلقلة الحروف. Dalam ilmu tajwid ada yang namanya pembahasan qalqalah. صح؟ وهذه القلقلة لحروف جد قطب جيم دال قاف طاء باء جد قطب. Jad kot. Kalau di kita apa ya? Baju di toko ya. هكذا. Kotab. خلاص؟ وطبعا الطالب هناك كتاب شهير جدا اللي هو متن الجزرية يعلم أحكام التجويد. هذا للمبتدئين يعني. Jadi matan Jazari itu untuk para pemula. خلاص؟ Pembahasan hukum-hukum tajwid di sana. سنعلم الطالب مثلا القلقلة. Ajarkan kepada para murid qalqalah. انظروا الآن. Sekarang perhatikan. قل هو الله أحد 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 أحد. لا يجوز يقول أحد، خطأ. لازم يقول إيه؟ أحد أحد أحد، ليس أحد. لا. هذا حرف مقلقل، حرف الدال. Itu hurufnya huruf qalqalah. هيا قل. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. قل هو الله أحد 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 الله الصمد Was-samad. لم يلد Yalid. يلد Yalid. ولم يولد Walam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. Walam yakul lahu kufuwan ahad. هكذا. كل هذه المرحلة تسمى مرحلة إيه؟ Ini levelnya namanya level اقرأ. Iqra. إذا مرحلة اقرأ Jadi level Iqra itu هي المرحلة الأولى البداية من القرآن. adalah level pertama, level permulaan dalam membaca Al-Quran. في مرحلة اقرأ ماذا يتعلم الطالب؟ Di level ini apa yang dipelajari oleh murid? 4 أشياء. Ada 4 hal yang dia pelajari. احفظوها. أول شيء التهجي. Yang pertama dia belajar tentang huruf-huruf hijaiyah. هذا هو البداية. Ini yang pertama. ثم Lalu أحكام التجويد. dia belajar hukum tajwid. 3 Yang ketiga مخارج الحروف. makharijul huruf. 4 Yang keempat التدريب والتطبيق. praktek. يبقى مرحلة Praktek اقرأ baca. الطالب يتعلم فيها 4 أشياء يا محمد. Jadi murid itu akan belajar 4 hal. Awal تهجي.
belajar pelafalan huruf-huruf hijaiyah. بعدين مرحلة التجويد. Setelah itu tajwid, اللي هي قواعد التجويد. وبعدين مخارج صفات الحروف ومخارجها. Setelah itu makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. 4 التدريب والتطبيق. Lalu yang keempat adalah praktek dari semua yang sudah dipelajari itu semua. هذه المرحلة تأخذ شهر شهرين 10 ليس مهم. Mungkin level ini baik 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan nggak apa-apa, nggak terlalu. لا تنشغل بالوقت. Jangan terlalu fokus dengan waktu. لكن انشغل فقط هل تحقق الهدف أم لا. Fokusnya nanti apakah si murid ini sudah betul-betul bisa pada semua materi yang 4 ini, sudah mendapatkan 4 hal ini atau belum. إذن مرحلة قراءة القرآن لها 4 أهداف. Jadi di level pertama ini ada 4 goalnya. من يقول ما هي الأهداف ال4؟ Siapa yang bisa? من يقول؟ بسم الله. تفضل. قل. ممتاز. أسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة. آمين. آمين. من يقول من المعلمات؟ تفضلي. ممتاز. أسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة. آمين. إذن هذه المرحلة هي البداية في القرآن. Jadi level ini adalah level permulaan. يبقى الآن نفهم كيف كان النبي يعلم أصحابه. Sekarang kita mulai paham nih gimana dulu Nabi Muhammad SAW ngajarin para sahabatnya. كان النبي يبدأ بمرحلة اقرأ. Nabi mulai dari level qiraah. وكان جبريل يعلم النبي مرحلة اقرأ. Dan Nabi Muhammad juga diajarin oleh malaikat Jibril melalui level yang ini juga. يبقى لماذا كان جبريل ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa malaikat Jibril mesti turun dan datang ke Nabi Muhammad SAW? كان يعلمه مرحلة اقرأ البداية. Karena malaikat Jibril ngajarin Nabi Muhammad level qiraah ini. خلاص؟ كم بقي لنا من الوقت؟ Nisfu sa'ah. طيب. Oh mungkin lebih sa'ah. هذه المرحلة الأولى من مراحل القرآن. Ini level pertama. وهذه البداية. Dan ini permulaan. طيب. ما هي المشكلة؟ Apa masalahnya? ما هي المشكلة الموجودة اليوم في تعليم القرآن؟ Apa masalahnya sekarang? المشكلة الكبرى الكبيرة جدا في تعليم القرآن اليوم. Masalah yang paling besar adalah أن غالب المسلمين جعلوا هذه المرحلة هي القرآن. bahwa kaum muslimin menjadikan level 1 ini sebagai level Quran. وجعلوا هذه المرحلة هي المرحلة المهم في القرآن والمرحلة الأخيرة في القرآن. Dan yang level pertama ini dijadikan oleh kebanyakan kaum muslimin sebagai tujuan akhir dari belajar Quran. صح؟ فتجد الإنسان مهتم جدا بالتجويد. Makanya jadinya kebanyakan orang hanya terfokus pada hukum-hukum tajwid والصوت الجميل dengan suara-suara yang bagus. ويعتقد أنه الآن خلاص. Dan merasa dengan itu semua selesai. هذا خطأ. Ini salah. هذه المرحلة البداية. Level ini itu masih level permulaan. وهذه للمبتدئين. Dan ini untuk para pemula. يعني إذا وجدت واحد صوته جميل. Jadi kalau misalnya nanti ada orang baca Qurannya suaranya udah bagus, وأحكام التجويد عنده جيدة, hukum-hukum tajwidnya kena semua, baik semua, هل هذا هو القرآن؟ apakah itu sudah disebut Quran? لا, هذا المستوى الأول من القرآن. Enggak, itu baru disebut level pertama dari Quran. حينما يتحقق هذا المستوى, ketika sudah selesai dengan level ini, واجب, maka wajib mesti أن ينتقل المسلم للمرحلة الثانية الأعلى. pindah ke level yang kedua, level yang selanjutnya. ما هي المرحلة الثانية؟ Apa itu level yang kedua? المستوى الثاني وهو الأعلى يا محمد. المستوى الثاني Level yang kedua هو مرحلة ترتيل القرآن.
namanya level tartil. Yang pertama level qiraah, yang kedua level tartil. ترتيل القرآن. من أين جئنا بهذا؟ Dari mana dalilnya? هذا الأمر الثاني من الله ورتل القرآن ترتيلا. Surat apa ayo? Mantap. كثير من المسلمين Banyak dari kaum muslimin يعتقد أن قراءة القرآن هو ترتيل القرآن. banyak yang beranggapan bahwa qiraah Al-Quran itu adalah tartil Quran. يعني يعتقد أن ترتيل القرآن Jadi meyakini bahwa tartil itu هو أنني أقرأ بصوت جميل adalah dengan membaca Al-Quran suaranya bagus. هذا خطأ. Ini salah. هو يعتقد كده أن أنت حينما تقرأ بصوت جميل أنت الآن ترتل القرآن. Jadi anggapan bahwa kalau baca Quran suaranya indah, bagus, enak itu udah pada level tartil. لا الترتيل لا علاقة له بالقراءة ولا بالصوت. Tartil itu nggak ada kaitannya dengan suara dan dengan bacaan. الصوت والقراءة الصحيحة في مرحلة القراءة فقط. Bacaan suara yang benar itu ada pada di level pertama saja. خلاص. أما الترتيل Adapun level 2 ini, ما هو الترتيل؟ apa itu tartil? الترتيل يعني فهم المعاني اللغوية اللي هو نحن نسميه التفسير. Tartil itu baca tafsir. Gampangnya mudah. تفسير القرآن اسمه الترتيل. Tafsir itu adalah level yang kedua, yang tartil ini. هذا مهم جدا. إذا ما معنى ترتيل القرآن؟ ورتل القرآن ترتيلا. Jadi apa yang sebenarnya maksud dari ayat warattilil Qur'ana tartila? يعني تفسير القرآن. Artinya adalah di sana tartil itu adalah tafsir Al-Qur'an. سنأخذ مثال تطبيق الآن. Sekarang contoh prakteknya. وقلت لكم هذه بفضل الله أول دورة في إندونيسيا لتطبيق التعامل الصحيح مع القرآن كما كان النبي يتعامل به. Dan tadi saya sudah katakan bahwa ini pertama kalinya di Indonesia praktek Al-Quran sesuai dengan bagaimana dulu Nabi berinteraksi dengan Al-Quran, begitupun para sahabatnya. مرحلة الترتيل. Level tartil itu, كيف نطبق مرحلة الترتيل؟ gimana cara mempraktekkan level tartil ini? انظروا لي جيدا. Perhatikan saya, lihat saya nih baik-baik. مثال سنأخذ الآن مثلا سورة مثلا الضحى. Misalnya surat Ad-Duha. وهنكتب هنا ايه؟ ترتيل ها سورة الضحى. ترتيل سورة الضحى. Tartil surat Ad-Duha. خلاص؟ ماذا سنفعل؟ Apa yang kita lakukan selanjutnya? انظروا لهذا. هذا الآن الدفتر. Ini kan buku catatan nih. الطالب يكتب في الأعلى ترتيل سورة الضحى. يكتب في الأعلى. Kasih judul dulu, suratnya apa? خلاص؟ Ya. ثم نقسم هذا الدفتر إلى قسمين كده. Lalu dibagi dua, خلاص؟ pakai garis, dibikin kolom. Ya, dibikin kolom. ونكتب في الأعلى في القسم الأول هنا يا محمد. هنا الكلمات التي لا تحتاج إلى تفسير. La tahtaju ila tafsir. لا تفسير. Nah. Lu topik hina? هنا انظروا سنطبق. خلاص؟ هنا Di bagian kanan, اصنعوا كما أصنع الآن. bikin seperti yang saya bikin. سنقسم الصفحة هكذا. Kita bagi lembar ini menjadi dua. ونكتب هنا Lalu kita tulis yang di sebelah kanan, كلمات kolom الصورة التي لا تحتاج لتفسير.
kata-kata yang tidak butuh lagi tafsir atau langsung dipahami secara langsung oleh kita. Wa huna kalimat Lalu sebelah kiri as-surah allati tahtaj li tafsir. kosakata atau redaksi yang ada di dalam surat, di ayat-ayat surat ini yang butuh tafsir untuk memahaminya. Baik. Nabda ma'a at-tullab bi marhalat iqra. Kita mulai dengan para murid itu memakai level pertama dulu. Nabda ma'a at-tullab bi marhalat iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajid hakadha. Hadi isma marhalat al-qira'ah. Khalas? Ini namanya level qiraah. بعدما ننتهي من هذه المرحلة Setelah selesai dari level itu والطالب قرأ قراءة صحيحة dan murid udah bisa baca dengan baik dan benar, ننتقل إلى مرحلة الترتيل. mulai pindah dengan level selanjutnya yaitu level tartil. مرحلة الترتيل نحن سنكتب كلمات السورة كلمة كلمة. Level tartil ini nantinya kita akan menulis kata per kata dari Al-Quran, dari surat itu. كيف نكتب؟ Tapi gimana cara nulisnya? مثال كلمة والضحى. Contohnya wadduha. اسأل الطالب هل تعرف ما معنى كلمة والضحى؟ Tanya ke murid, apa tahu artinya wadduha? إذا قال تيدا أستاذ تيدا أين تضع كلمة والضحى؟ Lalu kalau misalnya mereka bilang nggak tahu, taruh di mana kata ad-duha ini? توضع في الكلمات التي تحتاج لتفسير. Taruh di kolom yang 2. Ya, kolom 2. طيب كلمة والليل إذا سجى. Lalu ayat selanjutnya walaili idza saja. اسأل الطالب هل تعرف ما معنى سجى؟ Tanya ke murid, tahu artinya saja. إذا قال تيدا كذلك هنا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. ما معنى قال؟ Semuanya ya, nggak ada yang di kanan ya. كله سيكون هنا صح؟ وظيفتك أنت كمعلم Makanya tugas teman-teman sebagai para guru Quran تجعل الطالب يحفظ السورة مرتلة بالترتيل. menjadikan nantinya menugaskan si murid-murid ini bisa hafal Quran atau baca Quran dengan baik. Setelah itu dimasukkan ke level selanjutnya di tartil. يعني تقول له الضحى. Contohnya bisa bilang ad-duha, تفتح له كتاب التفسير. lalu sambil buka kitab tafsir. ثم تكتب أو على جوجل كما تحب. Lalu terus di papan tulis atau tulis di Google juga nggak apa-apa. المهم الطالب يفهم المعنى. Yang penting si murid itu paham tentang maknanya. Hada makna laysa terjemah sah. أيوة لا يعني هي معنى الكلمة يعني. Makna al-kalimah. ما معنى والضحى؟ Apa arti ad-duha? تقول له الضحى هذا هو وقت طلوع الشمس بعد الفجر. Nanti penjelasannya bahwa duha itu adalah satu waktu setelah matahari terbit. وهذا الوقت مستمر إلى قبل الظهر. Dan waktu ini terus berlangsung sampai sebelum zuhur. فيفهم الطالب Lalu si murid itu akan mulai memahami أن كلمة الضحى bahwa waktu duha itu معناها وقت adalah waktu من بعد الفجر setelah matahari terbit إلى قبل الظهر. sampai sebelum zuhur. والضحى الواو هنا تخبره أنها واو القسم. Waw di sini kasih tahu bahwa wawnya artinya waw sumpah. يعني الله يقسم بهذا الوقت. Jadi Allah bersumpah dengan waktu ini. فهمتم؟ فالطالب يقرأ السورة. Nanti si murid baca surat قراءة صحيحة. bacanya sudah baik. ويرتل السورة.
dan langsung mentartilkan bacaannya. ما معنى يرتل السورة؟ Apa arti mentartilkan bacaannya? يعني يعرف معاني الكلمات. Dia tahu makna-makna perkatanya. لا تسمح للطالب أمامك Jangan bolehkan murid yang ada di hadapan teman-teman إنه يقرأ sekalian. السورة فقط. Jangan bolehkan mereka hanya sebatas membaca surat saja. لابد للطالب يقرأ ويرتل. Harus si murid itu setelah selesai bisa baca baik dan benar, paham dan mengerti maknanya. ما الفرق بين قراءة القرآن وترتيل القرآن؟ Apa perbedaan antara qiraah dengan tartil? قراءة القرآن تتعلق بالقراءة الصحيحة لكلمات القرآن بدون الفهم. Kalau level qiraah itu hanya sebatas pada cara membaca, baca baik dan baca benar. ترتيل القرآن Tapi kalau dengan tartil, وقراءة القرآن قراءة صحيحة مع الفهم مع التفسير. baca Qur'annya sudah baik dan benar pun dia sudah tahu tafsiran dan makna yang ada di dalamnya. تطبيق. فهمتوا هذا؟ ناخذ مثال تطبيق. Kita coba praktek lagi. سأعطيكم الآن مثال تطبيق. Bukan tatbik ya, bukan takbir. Tatbik takbir. واحد. Semangat sekali. سأعطيكم الآن مثال تطبيق. Oke, tadi saya bingung kok tiba-tiba takbir. Padahal tatbik. طيب. Tapi nggak apa-apa, semangat berarti. نفترض أن محمد هذا هو الأستاذ. Anggaplah nih si Muhammad Ustadz misalnya. وأنا طالب. Ya. هو سيأمرني يقول لي اقرأ سورة الإخلاص. Terus si gurunya tuh bilang baca surat Al-Ikhlas. أنا حاضر أستاذ. Lalu saya bilang iya saya nurut dah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سيقول لي شكرا أيها الطالب. Terus gurunya bilang bagus. الآن رتل سورة الإخلاص. Terus gurunya bilang sekarang coba tartilkan surat Al-Ikhlas. أنا الآن سأرتل سورة الإخلاص. Lalu saya ngetartilin surat Al-Ikhlas. قل فعل أمر الله يأمرنا أن نقرأ. Wah, kalau muridnya kayak gini mah udah anteng Indonesia. Dokter bilang, "Kul, katakanlah di situ ada perintah." Maka disuruh perintah untuk kepada Nabi Muhammad. Huwa Allahu ahad. Yani huwa laisa ahad siwah. Maksud dari Qul huwallahu ahad, dialah yang tidak ada selain dia. Wa huwa ta'ti fi al-lughati al-arabiyyah lit-ta'zim. Dan di sana dijelaskan sebagai pengagungan. وهي جاءت في هذه السورة لأنها تتحدث عن الله العظيم. Dan datang di ayat tersebut untuk membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Allah lafzul jalala, Allah allazi khalaqana wa razaqana wa fa'ala lana kulla syai'. Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Walizalik Allah huwa wahdahu al-mustahiq lil ibadah. Maka dari itu Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ahad laysa lahu sani wala misal wala syarik wala nid wala syabih. Dialah satu-satunya yang tidak ada dua, yang tidak ada yang kedua, dan tidak ada bandingannya, tidak ada yang setara dengannya. Fala yujad ilah illallah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allahus samad. As-samad huwa allazi tahtaju lahu al-khalaiq wa huwa la yahtaju ila ahad. Samad itu adalah zat yang manusia itu semua makhluk butuh kepadanya, tapi zat itu tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Hakada, hada ismu tartil. Ini tartil namanya, mudah-mudahan murid kita bisa tartil ya. Amin. Fahimtum hada? Agak berat nih. Misalik
الطالب لابد يكون معه دفتر. Makanya nanti murid mesti punya buku catatan khusus. هذا الدفتر سيكون ينقسم له مرحلتين. Nanti di buku catatan ini kita bagi menjadi dua level. إن الطالب يكتب كلمات السورة هكذا. Level yang pertama atau dibagi menjadi dua, nanti buku catatan si muridnya itu setengah-setengah lah ya. مثلا هنا سورة الإخلاص. Kelas. الطالب في مرحلة الترتيل سيكتب قل. Nanti murid yang sudah pada level tartil tulis huruf per huruf kul huwa. Jadi kata per kata. Ahad. Ahad. Berarti jangan pakai Quran yang terjemah. As-samad. Allahus samad. Lam yalid. Lam yalid. Wa lam yulad. Hakada yaktub. Terus kata per kata. Yaktub as-surah, kalimat as-surah. Tulis kata per kata sampai satu surat. Summa ba'da hada. Nanti setelah itu yuqassim hadhihi al-kalimat ila qismain. Dibagi lagi menjadi dua. Qism allazi la yahtaj ila tafsir, yani mafhum. Kata-kata atau redaksi yang sudah dia pahami langsung tanpa harus buka tafsir. Wa qism yahtaj ila tafsir. Dan yang bagian kedua yang butuh mesti buka tafsir dulu biar tahu. Bihaythu at-talib yaqra' al-Qur'an wa yurattil al-Qur'an. Supaya nantinya si murid itu baca Quran dan mentartilkan Quran. Ma hiya mushkilatuna al-yawm? Masalahnya apa sekarang? Samihuni yani, ma hiya al-mushkila al-yawm? Maaf, apa masalah sekarang? Laysa 'indana tartil al-Quran. Sah? Sahih, sahih. Ihna al-an at-talib alladhi yata'allam al-Quran. Sekarang nih murid-murid belajar Quran huwa misla at-telefon. Kayak HP. Hada at-telefon telepon nih yastati' inhu yaqra' al-Quran. Bisa baca Quran. صح؟ من اليوتيوب. Dari YouTube. لو الآن قلت لهذا التليفون اقرأ سورة البقرة. Misalnya kita nyuruh HP nih baca surat Al-Baqarah, baca dia. سيشغل سورة البقرة. Lebih bagus malah tajwidnya. صح؟ لا لذلك لابد الطالب. Makanya mesti seorang murid itu بعدما يتعلم قراءة القرآن كيف يقرأ القرآن. Setelah selesai dari level 1 tadi qiraah, يتعلم ترتيل القرآن. mulai beranjak pada level tartil, level سامحوني هل أنتم تؤمنون أن الله إله واحد؟ Yakin enggak teman-teman kalau Allah itu Tuhan satu-satunya? تؤمنون بهذا؟ طيب الله الذي قال اقرأ هو الذي قال ورتل. Allah yang memerintahkan untuk Iqra dan Allah juga yang memerintahkan untuk Rattil. Sah. Falimaza anta taqra wa la turattil? Lalu kenapa berhenti di level qiraah saja, enggak ke level tartil? Hal allazi qala iqra afwan huwa Allah? Na'am. Wallazi qala rattil laysa ghairu Allah? Apakah yang nyuruh level qiraah itu Allah, lalu yang nyuruh level kedua tartil itu bukan Allah? أجيبه هو واحد. Yang nyuruh sama. فلماذا أنت تأخذ اقرأ ولا تأخذ رتل؟ Lalu kenapa berhenti di level qiraah dan tidak lanjut ke level tartil? صح؟ لذلك كيف كان النبي يعلم أصحابه؟ Makanya dulu gimana Nabi ngajarin para sahabat? بدأ معهم أولا بمرحلة اقرأ. Mulai dengan level qiraah terlebih dahulu. ثم انتقل الصحابة إلى مرحلة رتل. Lalu mulai berpindah ke level tartil. فكان الصحابي, maka sahabat dulu tuh لا يحفظ السورة, tidak akan menghafal satu surat إلا وهو يرتل السورة, kecuali sudah mentartilkan surat itu. لذلك ما معنى حفظ القرآن؟ Jadi sebenarnya apa menjaga arti hifdzul Quran? حفظ القرآن القرآن ليس حفظ تجويد القرآن. Al-Quran, kalau yang dimaksud hafal Quran itu menghafal apa yang ada di dalam Quran, bukan ngafal bacaan Qurannya, bukan hukum tajwidnya saja yang dijaga. فأنت حينما تعلم الطالب تجويد القرآن, jadi ketika kita ngajarin murid-murid kita tajwid Quran, أنت لا تعلمه القرآن, berarti belum betul-betul ngajarin Quran. خطأ. أنت تعلمه المستوى الأول من القرآن. Artinya hanya sebatas mengajar pada level pertama
dari ketiga level Al-Quran. ما هي المشكلة اليوم؟ Lalu apa masalahnya sekarang? لأن التعليم عندنا غلط خطأ. Pembelajaran kita banyak yang salah. فنحن نقول تجويد القرآن. Lalu kita bilang tajwid Al-Quran. والطالب يعتقد أنه حينما تعلم تجويد القرآن هو تعلم القرآن. Lalu si murid itu ketika lagi belajar tajwid Quran, dia merasa sedang belajar Al-Quran. هذا خطأ. تجويد القرآن قراءة القرآن هي المرحلة الأولى المستوى الأول من القرآن. Tajwid Al-Quran itu adalah level pertama dari 3 level Al-Quran. لأن القرآن كم مستوى؟ Karena Al-Quran ada berapa levelnya? Salas, المستوى الأول، Qiraah, المستوى الثاني، المستوى الثالث. المستوى الثالث يا محمد وهو الأعلى. Level paling tinggi, level ketiga itu namanya تلاوة القرآن. tilawah. Qiraah, tartil, tilawah. تلاوة القرآن. أين هذا في القرآن؟ أتل ما أوحي إليك من ربك. أتلو. يبقى عندي اقرأ ورتل وأتلو. Ada redaksi utlu dalam Quran. أتلو. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يوضح لنا لماذا أرسل نبيه محمد. Makanya dalam Al-Quran Allah itu menjelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW itu diutus. كما أرسلنا فيكم رسولا منا يتلو عليكم آياتنا. صح؟ صح. هل التلاوة هي القراءة؟ لا. Apakah tilawah itu sama dengan qiraah? Enggak. هل التلاوة هو الترتيل؟ Apakah tilawah itu sama dengan tartil? طبعا لا. القرآن 3 مستويات. Al-Quran itu 3 levelnya. المستوى الأول Level pertama qiraah. وهي تعلم تحتاج إلى 4 أشياء. Ada 4 di sana. Goalnya Tahajji, tahajji, 2 ahkamut tajwid, تحريم التجويد، makharij الصفات ومخارج الحروف والتدريب والتطبيق على القراءة. praktek. المرحلة الأعلى Lalu level selanjutnya, level الثانية الأعلى الترتيل، level tartil, وهو قراءة القرآن مع معرفة التفسير. yaitu mampu membaca Al-Quran baik dan benar dan memahami tafsirnya. المرحلة الأعلى Lalu level yang selanjutnya yang paling tinggi هي مرحلة التلاوة. adalah level tilawah. والتلاوة Level tilawah itu, ما هي التلاوة؟ تلاوة القرآن apa itu tilawatul Quran? فهم المعاني الإيمانية الموجودة في الآية. Memahami pemahaman keimanan di dalam Al-Quran. هذه الآية مثلا تكتب آية، لماذا الله أنزل الآية؟ ماذا أنا أستفيد بهذه الآية؟ Jadi misalnya ada ayat, apa yang setelah baca ayat itu, apa yang bisa saya ambil manfaat dari ayat ini? سأعطيكم مثال. Saya kasih contoh. نحن سنطلب من الطالب الآن Kita minta dari murid sekarang أنه يطبق قراءة القرآن، ترتيل القرآن، تلاوة القرآن في سورة الإخلاص. Kita minta dia untuk bisa mempraktekkan di 3 level qiraah, tartil dan tilawah surat Al-Ikhlas. القراءة سيقرأ كما أنا قرأت منذ Level قليل. qiraah, dia baca surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar. الترتيل مع تفسير السورة كما أنا قلت منذ قليل. Lalu level kedua, level tartil, memahami tafsirnya. الآن مرحلة التلاوة. Lalu yang ketiga level tilawah. ما هي مرحلة التلاوة؟ Apa itu level tilawah? مرحلة التلاوة عبارة عن الإجابة عن أسئلة. Level tilawah itu adalah level menjawab dengan pertanyaan. أسئلة؟ نعم. اسأل. لماذا الله سمى هذه السورة سورة الإخلاص؟ Tanya, munculkan pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas ini dengan nama Al-Ikhlas? لماذا الله اختار هذا الاسم؟ Kenapa Allah memilih nama Al-Ikhlas ini? السؤال الثاني. Lalu pertanyaan kedua, لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ kenapa surat Al-Ikhlas ini kok sama dengan sepertiga atau setara dengan sepertiga Al-Quran? السؤال الثالث.
Pertanyaan ketiga, كيف أنا أستفيد من سورة الإخلاص في حياتي؟ bagaimana cara saya untuk mendapatkan manfaat dari surat Al-Ikhlas ini di kehidupan saya? كيف أحقق الإخلاص؟ كيف أكون من المخلصين؟ Bagaimana cara saya menjadi orang yang ikhlas? فهمتم هذا؟ Paham ini? آخر شيء نختم به، Terakhir kita tutup dengan لماذا المسلمون اليوم لا يستفيدون ولا يتغيرون بالقرآن؟ kenapa kaum muslimin sekarang tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran dan tidak berubah? لأن غالب المسلمين اليوم Karena kebanyakan kaum muslimin sekarang هم يتعاملون مع المستوى الأول فقط من القرآن، hanya berfokus pada level pertama dari ketiga level Al-Quran. ليس عنده المستوى الثاني ولا الثالث. Nggak ada level kedua dan level ketiga. فهمتم هذا؟ هل هذا مهم؟ الحمد لله. إذا القرآن ليس تجويد القرآن 3 مستويات. Jadi Al-Quran tidak hanya tentang ilmu tajwid, tapi Al-Quran ada 3 level. أشكركم من كل قلبي. Terima kasih banyak. وأرجو أن تكون هذه المحاضرة مهمة لكم. Mudah-mudahan pertemuan ini وتجعلكم تفهموا ما هو القرآن وكيف نتعامل مع القرآن. dan mudah-mudahan teman-teman paham apa itu Quran dan bagaimana berinteraksi dengan. شكرا لكم وأشكركم من كل قلبي. Terima kasih saya ucapkan dari hati saya yang paling dalam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum.